Bonjour, mes élèves de deuxième année baccalauréat sciences physiques et sciences de la vie et de la terre, option français. بالنسبة في هاد لاشين هادي غادي نحاول ندير معكم مراجعة لمجموع الدروس اللي عندكم هاد العام إن شاء الله في امتحانات البكالوريا، مرفوقة بمجموعة من التمارين مأخوذة من الامتحانات السابقة، والمطلوب فقط هو أنكم تحاولوا تبارطاجيو هاد لا فيديو مع الزملاء ديالكم من أجل التشجيع فقط على الاستمرارية. Donc, on va commencer par la première unité, consommation de la matière organique et flux de l'énergie. C'est là que المادة العضوية وتدفق الطاقة. Premier chapitre, les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. التفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة أو المخزنة في المادة العضوية. On va commencer par une petite introduction. Les cellules vivantes utilisent de la matière organique pour libérer l'énergie nécessaire à leur activité. الخلايا الحية تستعمل المادة العضوية من أجل تحرير الطاقة اللازمة لأنشطتها الحيوية. Cette énergie est stockée sous forme d'ATP, adénosine triphosphate، وهذه الطاقة فهي تخزن على شكل جزيئات ال ATP اللي هي l'adénosine ثلاثي الفوسفات، qui est une molécule utilisable directement lors du métabolisme cellulaire renouvelé en permanence، وهي جزيئة تستعمل مباشرة في التفاعلات الاستقلابية الخلوية وتجدد باستمرار. Chaque molécule d'ATP est constituée de trois éléments essentiels, à savoir l'adenine, qui est une base azotée, قاعدة أزوتية, le ribose, qui est un sucre à 5 carbone, ou sucre chromacyl carbone, et trois molécules de phosphate organique liées entre eux par des liaisons riches en énergie. La réaction de synthèse de l'ATP, c'est une réaction réversible. فهي عبارة عن تفاعل يمكن يوقع في les deux sens. Ça veut dire il se déroule en deux sens. Le premier sens, c'est la réaction de synthèse d'ATP à partir d'un molécule d'ADP, adénosine diphosphate, plus PI, phosphate inorganique, et plus une énergie équivalente de 30,5 kJ par mol. La réaction inverse, dans l'autre sens, c'est une réaction d'hydrolyse. L'hydrolyse d'un molécule d'ATP par un molécule d'H2O pour produire un molécule d'ADP plus PI plus une énergie est égale à 30,5 kJ par mol. يعني كل جزيئة ديال الATP إلا وقعت لها الحلماء فهي تحرر طاقة تساوي 30.5 كيلو جول بار مول. عقلوا عليها مزيان هذه المعلومة هذه لأنها مهمة خاصة في النسبة la dernière partie de calcul de rendement énergétique en général. Deux voies métaboliques permettent la libération de l'énergie emmagasinée dans le glucose. Le glucose comme un exemple de substance organique. La première voie, c'est la respiration cellulaire. هي التنفس الخلوي se déroule obligatoirement en un milieu aérobie التي تحدث في وسط حي هوائي. Ça veut dire présence de dioxygène بوجود ثنائي الأكسجين. Au cours de ce phénomène, les cellules utilisent O2 pour la dégradation complète du glucose en CO2 et H2O qui sont des substances minérales dépourvues de l'énergie. Donc في هذه التفاعلات فإن الخلية تستعمل ثنائي الأكسجين من أجل هدم كلي أو انحلال كلي لجزيئات الجليكوز إلى جزيئات معدنية خاصة CO2 مع H2O اللي هي عبارة عن جزيئات معدنية لا تحتوي أو لا تخزن طاقة. La deuxième voie, c'est la fermentation. التخمر se caractérise par le fait que les cellules ne consomment pas de O2. Donc c'est une voie anaérobie. هو طبيعة الحال voie anaérobie الذي لا يحتاج إلى استهلاك جزيئات الأكسجين. Ainsi, il décompose le glucose de manière incomplète en un résidu organique riche en énergie et un résidu minéral ou un résidu organique seulement. وبالتالي فهذا التخمر هذا أو هذا الاستقلاب هذا فهو يؤدي إلى هدم جزئي أو انحلال جزئي للجليكوز لجزيئات الجليكوز إلى جزيئة عضوية أخرى وجزيئة معدنية أو إلى جزيئة معدنية عضوية فقط. Et ça dépend du type de fermentation, de la fermentation.
On va passer aux premières étapes de la fermentation et de la respiration cellulaire à la fois. Donc, on dit que la respiration ainsi que la fermentation débutent par une étape commune qui est la glycolyse. بالنسبة للتنفس مع التخمر فهي تبدأ بنفس المرحلة اللي هي انحلال الجليكوز. Cette étape se déroule dans le cytoplasme. La glycolyse, c'est un ensemble de réactions qui se déroulent au niveau du cytoplasme. هي تقع أو تحدث على مستوى cytoplasme الخلية. Des cellules sans consommation de O2 بدون استهلاك ثنائي الأكسجين. C'est pourquoi la glycolyse est un phénomène anaérobique. عاودوا هادشي اللي كيتكتب بالاحمر بطبيعه الحال او الالوان مختلفه خصكم تعقلوا عليه comme des caractéristiques de la glycolyse en général. Donc la glycolyse c'est une réaction ولا c'est un ensemble de réactions anaérobie. ملي تنقولوا anaérobie هي مجموعه من التفاعلات التي لا تحتاج الى استهلاك ثنائي الاكسجين وتقع على مستوى السيتوبلازم. عقلوا مزيان. On va passer aux différentes étapes de la glycolyse. Donc la glycolyse c'est un ensemble de 10 réactions généralement. حنا ما نعطيوهاش بالديتاي غادي نحاول فقط نعطيو مجموعة التفاعلات اللي هي عامة بشكل عام. Donc on va commencer par la première réaction qui est une réaction de transformation du glucose en glucose phosphate avec consommation d'ATP. Et la deuxième réaction c'est une réaction de transformation du glucose phosphate en fructose diphosphate. Donc l'ensemble de ces réactions, ce sont des réactions, on peut les qualifier comme des réactions consommatrices d'énergie. هي مجموعة التفاعلات اللي كتحتاج استهلاك طاقة والتي تمكن من تحويل جزيئة الجليكوز إلى جزيئة الفركتوز ثنائي الفوسفات. مزيان. Ce dernier va se scinde أو se clive كينقسم مادام أنه عبارة عن سكر سداسي غادي يعطينا جوج ديال الجزيئات ثلاثية الكربون اللي هي glycéraldehyde phosphate. Ce glycéraldehyde phosphate va subir une oxydation يعني أنه غادي يفقد مجموعة من الإلكترونات البروتونات لصالح واحد الجزيئة مهمة اللي هي NAD+. صافي. دونك ملي تنقولو اوكسيداسيون يعني فقدان بروتونات والكترونات، وملي تنقولو ريدكسيون سافي دير اكتساب الكترونات وبروتونات. بالنسبه للجزيئه التي تفقد الالكترونات هي في هذه الحاله هي الجليسيرالديد فوسفات il subit une oxydation، وبالنسبه للجزيئه اللي كتكتسب الكترونات وبروتونات هي جزيئه NAD+. مزيان. دونك NAD+ se réduit pour donner un molécule de NADH+. L'acide glycéraldehyde phosphate va acquérir ou la gagner un phosphate inorganique pour se transformer en acide glycérique diphosphate. Donc هذا كيكتسب واحد الفوسفات بطبيعة الحال باش يتحول إلى حمض glycérique ثنائي الفوسفات. Ce dernier va dernièrement se transformer en acide pyruvique avec production de 2 molécules d'ATP. مادام أن عندنا جوج ديال لي موليكول او جوج ديال الجزيئات اللي هي الجليسيرالديد فوسفات، دونك في هذه الحاله اي منتوج كيتنتج بالنسبه لكل موليكول هنايا خصو يتضرب في جوج. دونك الا كان هذا كيعطينا موليكول دو NADH+، حتى الاخر غادي يكون كيعطينا NADH+. دونك جوج دو موليكول دو NADH+، وهذا غادي يكون مرفوق او هذه التفاعلات هذه التحول ديال لاسيد غليسيريك ديفوسفات لاسيد بيروفيك غادي ينتج لنا جوج ديال لي زاتيبي، وبالتالي غادي يوليو عندنا 4 جوج من هذا وجوج من هذا، وبالتالي 4 ديال لي زاتيبي. مزيان. À partir de cette figure, on peut définir la glycolyse comme une suite de réactions qui dégradent une molécule de glucose en 2 molécules d'acide pyruvique. Elle a lieu dans le plasme dans la cellule. دونك نقدروا نعرفوا لا غليكوليز بانها متتاليه من التفاعلات التي تؤدي الى هدم جزيئه من الجليكوز الى جزيئتين من الحمض البيروفيك وتقع على مستوى السيتوبلازم. ونزيد واحد المعلومه اخرى بطبيعه الحال بانها سي اون رياكسيون ولا اون سكسيسيون دي رياكسيون انايروبيك. On peut rassembler ces réactions chimiques en 3 étapes essentielles. La première étape, c'est la formation de fructose diphosphate avec consommation d'ATP.
La deuxième étape, c'est une étape de formation de l'acide glycérique diphosphate et réduction de NAD+. Et la troisième étape, c'est l'étape de la production d'ATP et formation d'acide pyruvique. Donc généralement بالنسبة لك التفاعلات ديال انحلال الجليكوز نقدروا نجمعوها في ثلاثة ديال التفاعلات مهمة أساسية عامة. التفاعلات الأولى أو المرحلة الأولى هي مرحلة إنتاج الفركتوز ديفوسفات انطلاقا من جزيئات الجليكوز مع استهلاك الطاقة. دونك نقدروا نسميو هذه المرحلة المرحلة المستهلكة للطاقة. المرحلة الثانية هي مرحلة إنتاج حمض الجليسيريك ثنائي الفوسفات مع اختزال جزيئة NAD+ إلى جزيئة NADH+. وبالنسبة لا تروازيام إيطاب أو المرحلة الثالثة هي مرحلة إنتاج ATP مع إنتاج جزيئتي حمض البيروفيك. مزيان. دونك المرحلة الأخيرة فهي مرحلة إنتاج الطاقة، كتميز بإنتاج الطاقة 4 ديال لي موليكول d'ATP مرفوقة بإنتاج 2 ديال الجزيئات ديال الحمض البيروفيك. سي بيان. Eh bien, on va passer. Pour le bilan de la glycolyse, l'oxydation أو انحلال جزيئة من الجليكوز، oxydation de molécules de glucose aboutit à la production de 2 molécules d'acide pyruvique، إنتاج 2 ديال الجزيئات ديال الحمض البيروفيك، la réduction de 2 molécules de NAD+ en 2 molécules de NADH+، اختزال جزيئتي NAD+ إلى جزيئتي NADH+. Ce sont des composés essentiels, ce sont des composés riches en énergie et capables de réduire d'autres substances. Et on peut les qualifier aussi comme des transporteurs libres des électrons et des protons. La synthèse de 2 molécules d'ATP qui constituent le bilan énergétique de la glycolyse. وآخر حاجة بطبيعة الحال هو إنتاج جزيئتين من الATP لكي تعتبر المردود الطاقي لتفاعلات انحلال الجليكوز. دونك العاودة بالنسبة للجليكوليز، بالنسبة لأكسدة جزيئة من الجليكوليز، بالنسبة لانحلال 1 مول من الجليكوز، لأن جزيئات الجليكوز إيكيفالون دان مول دو جليكوز. هذا الانحلال الجليكوز اللي كيوقع على مستوى السيتوبلازم كيؤدي لثلاثة د الحوايج. أول حاجة إنتاج جزيئتين من حمض البيروفيك اللي هو كومبوزي A3 كربون. ثاني حاجة اختزال جزيئتي NAD+ إلى 2 ديال الجزيئات ديال NADPH+. واخر حاجه هي لا سانتيز ولا انتاج 2 الجزيئات ديال ATP كي كونستيتيو لي بيلون انرجيتيك دو لا غليكوليز. كيفاش درنا تحددناها؟ الى عقلتو بالنسبه لي رياكسيون دو لا غليكوليز قلنا بانها التفاعلات الاولى كيستهلكوا الطاقه. شحال استهلكوا لنا هنا من جزيئه على ATP الاول على ATP الثاني، يعني عندنا استهلاك 2 ديال ATP، غنديرو ناقص 2. وبالنسبة لآخر مرحلة هي مرحلة إنتاج الATP. شحال نتجات ديال الATP؟ ها 1 ها 2 ها 3 ها 4. دونك عندنا 4 ديال لي ATP تنتجو مقابل 2 تستهلكو، وبالتالي غنديرو 4 ديال لي ATP ناقص 2 ديال الجزيئات ديال ATP، غادي يبقاو لنا 2 ديال الجزيئات ديال ATP اللي كتعتبر المردود الطاقي لتفاعلات انحلال الجليكوز. سي بيان. On peut résumer le bilan global de la glycolyse comme suite. ونقدروا نختزلوا بطبيعة الحال التفاعل ديال الجليكوليز في تفاعل عام واحد اللي هو C6H12O6 وهي صيغة كيميائية ديال الجليكوز زائد 2 موليكول دو NAD+ زائد 2 موليكول d'ADP plus 2 موليكول دو PE. لاحظوا بأن شاك فوا فاش كيكون عندنا ADP كيكون مرفوق ب PE 2 موليكول دو PE. On nous donne comme résultat 2 molécules d'acide pyruvique هي الصيغة الكيميائية ديالو plus 2 molécules de NADH+ plus 2 molécules d'ATP. دونك هذا كيتسمى اش؟ هادشي اللي كان عندنا بالنسبة للنواتج هذا كيتسمى المردود العام للجليكوز، ولكن المردود الطاقي كنقصدوا بها شحال من جزيئات الATP تنتجت فقط. عندنا 2 ATP bilan énergétique. C'est bien. Comme remarque,
pour que la glycolyse puisse se poursuivre, il est nécessaire que les composés réduits NADH+, soient réoxydés, c'est-à-dire repassent à l'état oxydé NAD+. دونك باش نضمنوا استمرارية تفاعلات الجليكوليز خص دائما هاد المادة هذه اللي هي NAD+ توفر بوفرة على مستوى السيتوبلازم. ومن اجل ضمان استمرارية التوفر ديالها خص هادوك اللي ممكن كيتنتجوا اللي هما NADH+ يعاودوا يرجعوا للحالة السابقة، تنقولوا لا غيوكسيداسيون، إعادة أكسدتها، يعني كانت مأكسدة أصلا رجعت لهاد الحالة غتعاود ترجع للحالة السابقة باش بطبيعة الحال السلسلة تعاود كل مرة على شكل بطبيعة الحال دائرة أو une cycle de réaction d'oxydo-réduction. C'est bien. Donc à la prochaine, Inch'Allah, et on va continuer notre révision de notre cours. Salam alaikum.